Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have to discuss the fourth chapter of the novel Goodbye Mr. Chips by James Hilton. In this chapter we will read about the meeting of Mr. Chips with Catherine Bridges, the young beautiful girl who later on becomes his wife. He is remembering this incident living at Mrs. Wickett's house after retirement. So let us move to the chapter number 4, Spring of 1896, Meeting of Mr. Chips with Catherine Bridges. Spring of 1896. There came to him, stirred by the warmth of the fire and gentle aroma of tea, a thousand tangled recollections of old times. वहाँ रहते हुए मिसेस विकेट्स के घर स्टर्ड मीन एक्साइटेड मुतहरिक हो जाती, आग की गर्मी से और चाय की महक से, बहुत सारी उलझी हुई यादें माजी की, टेंगल्ड मीन कॉम्प्लिकेटेड इंट्रिकेटेड उलझी हुई, रिकलेक्शंस मेमोरीज. टेक योर नोटबुक्स एंड राइट डाउन द मीनिंग्स of the difficult words. Spring, the spring of 1896. बहार 1896 का मौसम बहार 1896 का एक ख़ास अहमियत रखता था. He was 48. उस वक्त उनकी 48 साल की उम्र हो चुकी थी. An age at which a permanence of habits begins to be predictable. ऐसी उम्र जब आदात की पुख्तगी जो है उसकी पेशीन गोई की जा सकती है. He had just been appointed house master. अभी वो 48 साल की उम्र में और 1896 में हाउस मास्टर बने थे, स्कूल के हॉस्टल इंचार्ज बने थे. With this and his classical forms, he had made for himself a warm and busy corner of life. अपनी इस हॉस्टल हाउस मास्टरशिप के साथ और अपनी क्लासिकल फॉर्म्स यानी अपनी क्लासिकल क्लासेस जो लेते थे लैटिन और ग्रीक की, उनके साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक मसरूफ़ कोना बना लिया था. बड़ी मसरूफियत की ज़िंदगी गुजार रहे थे. ड्यूरिंग द समर वेकेशंस ही वेंट अप टू लेक डिस्ट्रिक्ट विद राउडन. 1896 की समर वेकेशंस में वो अपने दोस्त राउडन के हमरा, अकलीग जो कि उनका कोवर्कर था, साथी था, रफ़ीक़ कार था, समर वेकेशंस गुजारने लेक डिस्ट्रिक्ट गए जो कि एक तफरीही मकाम है इंग्लैंड का. दे वॉकड एंड क्लाइम्ड फॉर अ वीक. एक हफ्ते तक वो घूमते फिरते रहे, पहाड़ों पर चढ़ते रहे. अनटिल राउडन हैड टू लीव सडनली ऑन सम फैमिली बिजनेस. यहाँ तक कि राउडन को किसी घरेलू काम की वजह से वापस आना पड़ा. चिप्स स्टेड ऑन अलोन एट वेस्टेल हेड. चिप्स वहाँ वेस्टेल हेड पर अकेले ही ठहरे. वेयर ही बोर्डेड इन अ स्मॉल फार्म हाउस. जहाँ उन्होंने बोर्डेड मीन स्टेड क्याम किया एक छोटे से फार्म हाउस में, एक छोटे से देहाती मकान में. अब ये पैसेज हम फिनिश करने के बाद इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इस पैसेज में से बन सकते हैं. व्हाट टाइप ऑफ रिकलेक्शंस वर स्टर्ड इन चिप्स माइंड. Number 2, where did Mr. Chips go during the summer vacations of 1896? Number 3, who was with him? Number 4, why did Rowden come back? Number 5, where did Mr. Chips stay after the return of Rowden? तो ये क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको आते हैं जिनके आपने 3 to 5 सेंटेंसेस में आंसर देने होते हैं. तो स्प्रिंग ऑफ 1896 के इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलते हैं कि एज मिस्टर चिप्स की 48 थी एट दैट टाइम. ही वाज अपॉइंटेड हाउस मास्टर, विजिटेड लेक डिस्ट्रिक्ट विद राउडन, स्टेड एट वेस्टेल हेड आफ्टर द रिटर्न ऑफ राउडन. नेक्स्ट पैसेज में आप देखते हैं कि वन डे क्लाइंबिंग ऑन ग्रेट गेबल ही नोटिस्ड अ गर्ल वेविंग एक्साइटेडली फ्रॉम ए डेंजरस लुकिंग लेज. एक दिन ग्रेट गेबल के पहाड़ पर चढ़ रहे थे, उन्होंने देखा, नोटिस मीन देखा, सॉ, अ गर्ल एक लड़की को, वेविंग मीन हाथ हिलाते हुए, सिग्नलिंग आप इसका कह सकते हैं इंग्लिश में, एक्साइटेडली एंथुजियास्टिकली पुरजोश अंदाज से, एक ख़तरनाक
पहाड़ी के छज्जे से हाथ हिलाते हुए देखा। Thinking she was in difficulties, he hastened towards her. ये समझते हुए कि वो मुश्किल में है, तेज़ी से उसकी तरफ भागे। Hastened mean rushed. But in doing so slipped himself and wrenched his ankle. ऐसा करते हुए उनका पाँव फिसल गया और wrench का मतलब होता है मोच। Injured his ankle, उनके पाँव में टखने में मोच आ गई। As it turned out, बाद में पता चला, she was not in difficulties at all, but was merely signaling to a friend farther down the mountain. वो ख़तरे में बिल्कुल नहीं थी, बल्कि दूर नीचे खड़ी अपनी दोस्त को हाथ हिला रही थी। She was an expert climber. वो एक माहिर माउंटेनियर थी। Climber mean कोह पैमा थी। Better even than Chips, Chips से भी काफ़ी बेहतर। Who was pretty good, जो कि कुछ बेहतर था, लेकिन वो Chips से भी बेहतर माउंटेनियर थी। Thus he found himself the rescued instead of the rescuer. तो इस तरह वो बचाया जाने वाला बन गया बजाय के बचाने वाला, यानी वो बचाने के लिए गया था लेकिन खुद उसे बचाया गया। And neither role was one of which he had much relish. और इसमें से उन्हें कोई भी रोल किरदार पसंद नहीं था कि वो बचाया जाने वाला बनते या बचाने वाले बनते। For he did not, he would have said, care for women. क्योंकि वो नहीं करते थे, वो खुद कहते हैं, औरतों की परवाह। He never felt at home or at ease with them. वो औरतों के साथ कभी भी आराम और सुकून, कंफर्ट, ईज़ मीन एट ईज़, कंफर्ट महसूस नहीं करते थे। And that monstrous creature beginning to be talked about, the new women of 90s filled him with horror. और जब इस नई मखलूक, इस खौफनाक मखलूक के बारे में बात की जाए जिसे वो 19वीं सदी की ख़वातीन कहते थे, तो उन्हें वो खौफ से भर देती थी। यानी वो 1990s की, यानी 1991 टू 1899 तक वो 90s की जो ख़वातीन थी जिन्हें मॉडर्न विमेन कहा जाता था, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो ये पैसेज जब हम कंप्लीट करते हैं तो इसमें हमें पॉइंट्स कुछ मिलते हैं इंपॉर्टेंट, कि ही रैन टू सेव ए गर्ल, स्प्रेन्ड हिज ओन एंकल, बिकम द रेस्क्यूड इंस्टेड ऑफ द रेस्क्यूअर। और इसके पॉसिबल क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो कुछ यूँ हैं। व्हाट डिड चिप्स नोटिस व्हेन ही वाज क्लाइंबिंग अप ए माउंटेन? नंबर 2, व्हाट हैपेंड टू चिप्स व्हेन ही हेस्टेंड टू हेल्प द गर्ल? नंबर 3, वाज द गर्ल really in danger? Number 4, what was Mr. Chips' idea about the modern women? अब मॉडर्न वुमेन के बारे में उनके क्या आइडियाज़ थे, इसको भी आप पॉइंट वाइज देख लें तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। नेवर फेल्ट एट ईज़ विद देम, दे फाउंड देम एज मॉन्स्टर्स क्रीचर्स, दीज मॉडर्न वुमेन filled him with horror. Chips did not hold with this modern newness and freedom. अब हम नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं कि मिस्टर चिप्स किस किस्म के इंसान थे। ही वॉज़ अ क्वाइट कन्वेंशनल पर्सन, एक खामोश तबा, क्वाइट मीन पीसफुल खामोश तबा, कन्वेंशनल मीन ट्रेडिशनल, रवायती किस्म के इंसान थे। एंड द वर्ड व्यूड फ्रॉम द हेवन ऑफ ब्रुकफील्ड, और अगर दुनिया को ब्रुकफील्ड के अंदर रहते हुए देखा जाए, सीम टू हिम फुल ऑफ डिसटेस्टफुल इनोवेशंस। तो वो क्योंकि ब्रुकफील्ड तक अपने आप को महदूद रखते थे, तो दुनिया उन्हें ऐसे लगती थी जैसे बदमज़ा नई नई चीज़ों से भरती जा रही है। इनोवेशंस मीन न्यूनेस, न्यू थिंग्स। There was a fellow means a person, companion, named Bernard Shaw, who had the strangest and most reprehensible opinion. एक बर्नर्ड शॉ शख्स था जिसकी बड़ी reprehensible मीन condemnable, काबिल मजम्मत आरा थी, opinions मीन आइडियाज़ ख्यालात थे। There was Ibsen too, एक और शख्स था जिसका नाम इब्सन था, with his disturbing
plays. Disturbing ہوتے ہیں پریشان کرنے والے جو plays لکھا کرتا تھا. یعنی یہ دونوں رائٹرز تھے, ماڈرن رائٹر, جو مسٹر چپس کو بالکل پسند نہیں تھے ان کے ڈسٹربنگ اور عجیب و غریب خیالات کی وجہ سے. And there was this new craze for bicycling. Craze mean enthusiasm, جنون, جوش. نیا جوش ایک بائیسائیکلنگ کا آیا ہوا تھا اس زمانے میں. was being taken by women equally with men, جو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں میں بھی دیکھنے میں آ رہا تھا. چپس did not hold with all this modern newness and freedom. hold with کا مطلب ہے حمایت کرنا, پسند کرنا, لائک کرنا. چپس بالکل بھی یہ جدت پسندی جو تھی, جدت نئی آ رہی تھی زمانے میں اور یہ آزادی تھی, اس کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. He had a vague notion, ان کا ایک مبہم سا خیال تھا. vague mean unclear, مبہم, notion idea, خیال. If he ever formulated, اگر کبھی انہوں نے, formulated mean formed, بنایا تھا, formed it, that nice women were weak, timid and delicate. عورتوں کے بارے میں اگر کبھی انہوں نے مبہم سا خیال بنایا تھا تو وہ یہ تھا کہ جو اچھی عورتیں ہوتی ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں, ٹیمڈ, کاورڈ, ڈرپوک, بزدل ہوتی ہیں, اینڈ ڈیلیکیٹ, نازک ہوتی ہیں. اینڈ دیٹ نائس مین ٹریٹڈ دیم ود پولائٹ بٹ رادر ڈسٹینٹ شیولری. اور جو اچھے مرد ہوتے ہیں وہ انہیں پولائٹ طریقے سے, کائنڈ طریقے سے, شائستگی سے پیش آتے ہیں, بٹ رادر ڈسٹینٹ, دور دور سے, شیولری, جینٹل مینلینس, احترام اور ادب سے پیش آتے ہیں. He had not therefore expected to find a woman on Great Gable. اس لیے انہیں کوئی امید نہیں تھی کہ پہاڑ گریٹ گیبل پر انہیں کوئی خاتون مل جائے گی. بٹ ہیونگ انکاؤنٹرڈ ون, لیکن جب ان کا سامنا ہو گیا, انکاؤنٹرڈ مین فیس ٹو فیس اور میٹ سم ون, ون ہو سیمڈ ٹو نیڈ میسکلن ہیلپ, لیکن ان کا سامنا ہو گیا جب ایک عورت سے جس کو مردانہ, میسکلن مین مینلی, مردانہ مدد کی ضرورت تھی. اٹ واز ایون مور ٹیریفائنگ, ٹیریفائنگ مین خوفناک, فرائٹننگ, دیٹ شی شوڈ ٹرن ٹیبلز بائی ہیلپنگ ہم. تو یہ ایک اور خوفناک بات تھی کہ اس نے بالکل صورتحال بدل دی. ٹرن ٹیبلز کا مطلب ہوتا ہے ریورس دا سچویشن, حالات بدل دیے ان کی مدد کر کے, کیونکہ اس وقت جب وہ گر گئے تو اس لڑکی کو ان کی مدد کرنا پڑی. فار شی ڈڈ, کیونکہ اس نے ایسا کیا. شی اینڈ ہر فرینڈ ہیڈ ٹو, اسے اور اس کی دوست کو ایسا کرنا پڑا. ہی کوڈ اسکارسلی واک, وہ بمشکل ہی چل سکتے تھے. اسکارسلی مین ہارڈلی, ان کے موچ آ چکی تھی اور وہ بمشکل ہی چل سکتے تھے. اینڈ اٹ واز اے ہارڈ جاب گیٹنگ ہم ڈاؤن دا اسٹیپ ٹریک ٹو ویسٹیل. اور یہ ایک بہت مشکل کام تھا کہ ڈھلوانی راستے سے, اسٹیپ مین ڈھلوانی, ورٹیکل, ٹریک مین پاتھ, راستہ, ویسٹیل جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے فارم ہاؤس میں, وہاں تک ڈھلوانی راستے پر انہیں نیچے لانا بہت مشکل کام تھا. لیکن یہ کام دو لڑکیوں نے کیا. تو یہ بھی مسٹر چپس کے لیے بڑی حیرانی کا باعث تھا کہ لڑکیاں اتنی بہادر ہیں کہ ایک مرد کو سہارا دے کر اس کی رہائش تک لے کر آئی ہیں. یہ پیسے جب ہم ختم کرتے ہیں تو اس میں سے ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں. مسٹر چپس کی ہم نے ویوز اباؤٹ ماڈرن ویمن تو پڑھ لیے تھے. اب ان کا آئیڈیاز اباؤٹ نائس ویمن کیسی ہوتی ہیں ان کے خیال میں. ویک, ٹیمڈ, ڈیلیکیٹ اینڈ مین ٹریٹڈ دیم ود پولائٹنس. یہ ان کے اپنے خیالات تھے کہ عورت ایک جو اچھی ہوتی ہے اس قسم کی ہونی چاہیے. اور جب ان کی ملاقات ایک نوجوان لڑکی سے ہوئی تو وہ حیران رہ گئے کہ اس نے کس طرح ان کی مدد کی. اب اس پیسیج میں سے بھی کچھ شارٹ کویسچن بن سکتے ہیں اور کافی امپورٹنٹ ہیں یہ شارٹ کویسچن. نمبر 1, what type of playwrights were Bernard Shaw and Ibsen? یا what type of ideas they held? Number 2,
What was the nice woman according to Mr. Chips? या what was the definition of a nice woman according to Mr. Chips? और क्वेश्चन भी हो सकता है कि हाउ मिस्टर चिप्स डिफाइन नाइस वुमेन। नंबर 3, हाउ वर द टेबल्स टर्न्ड? किस तरह सिचुएशन बदल गई, किस तरह हालात जो थे वो बदल गए, चेंज हो गए। नंबर 4, हाउ वाज चिप्स ब्रॉट डाउन फ्रॉम द माउंटेन? मिस्टर चिप्स को पहाड़ों से नीचे कैसे लाया गया? तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको इस पैसेज में से इनके आंसर मिलेंगे, जो आपने खुद सर्च करने हैं, उनके आंसर्स 2 to 3 सेंटेंस में देने हैं। तो ये अभी चैप्टर हाफ हुआ है यहाँ, इसको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, इनके वर्ड मीनिंग्स जो कि आपको सिनोनिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे वो प्रिपेयर करें। तो ये आपका अच्छी तरह चैप्टर होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो बाकी हम चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।